Amos, ug nagsaysay kanila mahitungod sa balaang kasulatan. Daw adunay kalayong nagdilaab sulod sa ilang dugan. Word on Fire. Usa ka programa nga makig-uban sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw ni ining kinabuhia aron magahatag kanato giya, lamdag, tubag ug kadasig sa atong mga kaluya. Word on Fire. Kauban ang usa ka bul-anong alagad, preacher, writer and broadcaster, Brother Edsel Lakaran Closes. Nanupad live gikan sa San Miguel Cable TV2, Radyo Hagna 100.9 FM, Teleradyo. Aniya ang inyong alagad, Brother Edsel L. Closes. Word on Fire. Sa ngalan samahan sa Ama o sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you. We glorify your powerful name for this another wonderful February 24, 2015 adlaw nga Martes. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our Pope Francisco, Emeritus Benedicto XVI, Papa Lampasaros, Diyos Magisterium, Cardinal Tagle, Quevedo Pidar Rosales Emeritus, Archbishop Palma do Villegas, and Archbishops, Bishop Noel Emeritus, Bishop Druso, and Bishop Patrick Geniparcon in our Diocese of Talibon, mga kaparians, deacons, kamadrians, seminarians, lay evangelizers, panalangin ni Amahan. Father, I pray also for our benefactors, donors, supporters, financiers, the people who are working behind this ministry. Bless their generosity, Father, for the propagation of your gospel locally and internationally via satellite. Father, I pray for our President Vice President Binay, Cabinet members, Senators, Congressmen, provincial officials, municipal town officials, barangay officials, Department of Justice, Supreme Court, PNP, EFE, panalangin ni proteksyon ni Amahan. Father, I pray also for San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Radio by our technical in charge, Engineer Sando Casinas and companions. You bless our management with Boss John Diniel, uban siyang pamilya, Boss Ligaya, and the Board of Directors, Finance Department. Our construction workers, headed by Bradiba, our Finance Department, our linemen, collectors, sub-offices, our expansions. Father, please bless our satellite CCTN ministry, Oasis of Love, the national and nationwide ministry. Bless tayo Dudong, Ladayan Chua. You bless Altia Business Center. Bless my loved ones, Alma Antia, and the rest of my family members. You bless our different projects, establishment, plans, activities, schedules, opportunities. Bless our ministry in radio, TV, newspapers, internet, local, satellite. As I pray, Father, for the completion of my coming book, as I pray for more expansions of this ministry. Father, bless those who are watching and listening right now, wherever they are. Bedridden, sickly people in the hospitals, in their houses, allow them to feel your healing touch right now, Father. In Jesus' powerful name of Nazareth, I rebuke, cut, cancel, cast out our sins, diseases, infirmities, problems, pains, troubles, hatred, anxieties. I rebuke you, curses, financial curse. I rebuke you, get out. Come to the foot of the cross of our Lord Jesus Christ. As I pray, Father, sa tanang masakiton, dili sakit, in the four quarters of this globe, hydrocephalus, mental disorder, brain cancer, brain tumor, sakit sa mata, katarata, glaucoma, pterygium, sakit sa talunggan, likador, sinusitis, sagam, sa dila, goiter, laryngitis, tonsillitis, pharyngitis, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa aptos, sa tayo sa kidney, tasog creatinine, uric acid, leukemia, sakit sa panit, insomnia, cholesterol, high blood,
tanang sakit Ginoo nga wa mi masayod, undiagnosed diseases. I rebuke you, I dissolve you, get out. Come to the foot of the cross of our Lord Jesus Christ. Veni Sanctis Spiritus. Holy Spirit, come. Fill this place with your fire, power, wisdom, enlightenment. Allow your people, Holy Spirit, to feel your healing touch right now. Santa Maria, San Jose, Padipio, San Vicente, Fray San Roque, Ezequiel Moreno, San Basin Camillus, Chofilo Camomot, Futol si Patikpitong Paul Anthony, Carlos Borromeo, San Thomas, Diaco Augustato de Padua, uban ni San Jerome, San Miguel Sagab, San Rafael, Silte, Bracajoril, Guardian Angels, Mirabos in Heaven, our relatives in heaven, please pray for us, be with us, as we honor and praise our Almighty God. In Jesus' name, Amen. Ang atong ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo kapitulo 6 7 ngadto og 15. Sa inyong pag-ampo ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kaulugan sama sa gibuhat sa mga dili magtutuo. Kinsa nagunawna nga tubagon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw sunda ang gihimo nila kay inyong amahan ay balo ng taan sa inyong gikinanglan bisan kani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Busa ingnay noon niini pag-ampo. Ama namo nga naa sa langit, balaanon ang imong ngalan. Maghari ka kanamo ug tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta. Sama nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinanglan karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala ug sa ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ayaw kami tugyan sa pagsulay luwasa kami noon gikan sa dautan. Kay imo ang gingarian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Kay kun inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon sab kamo sa inyong amahan na tuas sa langit. Apan kung dili ninyo pasayloon, dili sab kamo pasayloon sa inyong amahan na tuas sa langit. Today we are remembering Saint Montanus and companions. Demonstrates the martyrs were not immune to fear basta madlok sa kamatayon. They grab constant the assurance that they were not deluded, nga di sila gansi. In this day, they were fortified by dreams and visions. Gidasig sila sa pananaawon ug mga damgo, but also by their exhortation to one another to finish the race. Tungod sa ilang pagtabang, sa ilang isig kaingon, aron mahuman ang lumba sa kinabuhi. Saint Montanus was martyred during a persecution under the Emperor Valerian, imprisoned over a period of many months, regularly deprived of food and water for days at a time. The prisoners relied on one another for support. We have all one and the same spirit, and this unites and cements us together in prayer. These are the ties which link hearts together and which make men and children of God to be heirs of His kingdom. We must be His children, and to be His children, we must love one another. Then He was executed, He was killed. Mao ni si Saint Montanus. Usa siya ka martir. Tagapamalandong ko. Nga naagiday mga tao nga bahalag masakitan, bahalag magkalisod-isod, bahalag magantos. Ang importante para kanila nga ilang nahimaya ang Diyos, natabangan ang ilang isig kaingon. Ug mo ni ang nindot nga atong panaminan sa atong kinabuhi. Kabahalag magantos ta, bahala og lisod, bahalag sakitan ta. Ang importante ang Ginoo atong nahimaya ug ang atong isikataw atong nabtabangan para sa ilang kaluwasan. Can we do it the same? Saint Montanus
Iapil mig ampo di mi mahadlok magpakamatay. Iapil mig ampo kami ni mga problema, mga pagsuway, mga pag-antos, mga katalagman nga among gisagubang dining taknaa. Labi nang naigibati nining guptua simultaneous. Please, we beg you, pray for all of us. In Jesus' name, Amen. Maigsuon, niyasab kita ni ining laing hugna sa atong pagpamalandong sa Ebanghelyo. Niadtong February 19, 2021, nahuman ang Walking with Jesus retreat. Kalis Ginoo, gipadala ang napulo nato ka delegates. 8 bag-o ug ang 2 katulo na miapil. Katulo na sila miapil. Ang uban kas-up, ang uban wa pa, pero nagbalik-balik, ikatulo nilang apil. In the person of Nalinda Remulado and Naililing Bayhon sa public market isdaan section. Maunang congratulations sa mga mitambong sa retreat. I know, according to the feedbacks nga akong nadungog, they are very happy until today. Overwhelmed sila tungod sa experience with God. Tama, mga delegates. Kalis Ginoo, we're almost 50 full-fledged Oasis members sa usas pinakalig-on nga ministeryos mga laiko sa atong nasod, ang Oasis of Love. Ang protector ni ini walaing ang atong halangdong Arsobispo sa Sugbo at Bishop Jose Palma, and with the leadership of Brother Dudong Lenchua. Niadtong February 20, I went in Cebu with my family kay usamang kos mga speakers, usakos mga gitahasan nga mohatag og pakigpulong og pagpaambit. But unfortunately, before we step down from our ship nga atong gisakyan, we notice nga wa nang among usa ka bag. Tanan namong cellphones, iPhone, cards, important things, wa na. Tuwa na laing mga kamot. In short words, tungod kinatulog man may with my wife, amo gitong gisipit-sipitan, gibantayan nya, kapoy man kaayo tungod sa kalayo sa biyahe. Mao tong gipunit sa maayong kamot, mao nay rason ngano tingala mo nganong si Brother Idsen naghilom pila ka adlaw, wa ko'y contact numbers na ninyo sa atong mga igsuon diri sa lokal nato nga ministry, as well as sa atong satellite audience from different provinces. Nakapamalandong ko ngano gipurga ko sa Ginoo kay Lenten season man. Mo nang for all of you, I have my new number. Please text mo if possible 0918-714-8435. Akong balikon, 0918-714-8435. Again, 0918-714-8435. Ikasubo nato ang atong number sa Globe, sa Smart, wala na. Wa na to ma-retrieve kay nawagtang man. Mao na ang benefactors, donors, hopefully bisan pagdi mo nako tikskan, kung tinuod nga inyo ng panata sa Dios ang pagtabang nining ministeryo sa Ginoo, may mag-text nyo wala, we will continue doing it tungod kay inyo nang gibuhat for God. Di kay mitabang mo, because I am reminding you, I am encouraging you. Hopefully your conviction is clear. Conviction means inyong rason why you are helping this ministry.
because you want the gospel of God be known to all people around us. That's simple. The reason, hopefully, na nakapenetrate sa inyong kasing-kasing. Prayer warriors, please continue praying for our protection because I have many schedules in different places. Mao nang lesson to learn for both of us sa akong pamilya in our travel. Tungod kay panagsara magud mi magsakay o gabi. Ang atong constant travel adlaw man ni pila ra ka oras. Tungod dinalian natong mga schedules. Mao nang lesson to learn kung nami mga layong travel mag-amping next time. Naisipti ng importanteng mga gamit. Mao lagi. Lesson to learn. Then ako mong gidapit, prayer warriors, please duplicate yourselves if possible. Ask somebody to help you in praying for our ministry, for our church, for our society. In behalf of Brother Edsel Elclusa's ministry, I condemn the recent killing happened here in the town of Hagna. Batanon, gipatay tungod sa illegal drugs. Kinsa may naghimo ni ini, ang Ginoo magapasaylo unta kadimo. Manang people, whoever you are, please pray for the protection of our brothers and sisters around us. Napatyo na lang, murag iro, murag hayop. Then, prayer warriors, please continue praying for our different plans, businesses, our ministry expansions. And prayer warriors, please be with me in our thanksgiving to our Almighty God. Kay aduna na say mga nanglarga natong mga kapamilya sa ministeryo going to other country, working there. Kay the more nga nagtrabaho sila sa laing dapit or else diri sa atong nasod, the more nga makatabang sila sa atong ministeryo. O nang ubani ko nis pagpasalamat sa Ginoo and benefactors, supporters, financiers na kaila kog wala, please, I beg you, duplicate yourselves. Tell your loved ones, tell your friends, tell your relatives to do help for this ministry if possible. Kana kung agda ninyo, duplicate yourselves. Benefactors and prayer warriors, duplicate yourselves to pray. Because I need these two elements, prayer and finances. If these two elements are present in our ministry, we can continue. We'll become victorious. Tama. Condolence sa pamilyas mga namatyan. Happy birthdays tanang mga nagsaulog og birthday niya, mga anniversary. Akong gipabot ang akong pagtimbaya o pasubo kadto kang Mansueto, Anda, Lipanaw na. The family of this person came to me for prayer, but pila ka oras gikuwas Ginoo kining maong tao. I told them, pasalamat mo sa Ginoo nga wa na siya pantusa, kunya napahilog, napakumpisal, at least prepared siya spiritually before he died. Nang thank you so much sa inyong pagtabang, sa inyong pagampo, sa inyong suporta. And we would like to inform the public in Sandro that we are live today. Live ta. Uban ako, ang akong original nga kuyog ever since. In Sandro Casinas. Pinangga ni siyang inahan kay Norma Casinas. Salamat agaw Chofi, Inang Irene, and the rest of the closest persons in this ministry. Nagtabang sila, not only in this ministry, but also even to my family. Sa ako mga gipanghimo, Paripino, thank you so much. Sa tanang mi-assist nako para mugaan-gaan ang unse atong gipanghimo diha sa katilingban na atong gipuy-an. Kay si Brother Edsel, presently,
gi-govern ta in different aspects. We have our environment advocacy na nanong tagprutas kahoy, and we are developing our Altia Village of Consolation, usa ka lugar nga akong gituan samdi samaw in northern part of Bohol. They will come for recollection retreats, and here in our eastern part of Bohol ang atong kabantian Prayer Mountain mausay umaabot nato nga place to pray, to gather, and to meditate. Maayon daghang lugar parang sigurado nga masayon sa ato maigsuon ang pagduol sa Ginoo o pakikimamat ning ubos nga lagad. Privilege kayo ta because we have 2 mountains already na atong gihinay-hinay o develop, gi-pray, gi-pangga, gi-atiman. O nang please do prayers for that. Then we have also our works of mercy as our social responsibility in behalf of the GD Caligan Foundation, in behalf of Boss John Diniel. February 27, people of Kabantian, see you. And benefactors, thank you so much sa inyong pagpadag, mga sinakong bugas, canned goods, tabang financial, thank you so much. Pagpalain ka ng Diyos. Kay kining atong outreach, this is in cooperation with San Miguel Network, Anda di Boracay, Lagka Food House, Radio Wagda, and in my ministry, Tapok-Tapok, maunang matigom ginato ang gikinanglan. You know what? Every outreach, we spend thousands of money. That's the truth. Pagkaon, bugas, goods, pero it's okay. Kay dagan mga maluluy o kasing-kasing. Nang Kabantian, the place of our sacred prayer mountain, please prepare. We're coming to your barangay. We're coming to your place. Thank you so much. Negotiator, Mambibi Castulo. So, mao niyang balita nga akong gibit-bitin nyo na good news niya, medyo na bad news, pero ako na itong gi-interest Ginoo tungod kay Kwaresma maron, panahon sa pagpamalandong, panahon sa pagsubo, panahon sa pag-aampo niya. Ang akong tanang contact numbers na ako'y nakuha ng pipila ka buok, kanag yung mga dool na to nakuha na to, pero kamong tagalayo ako'y kontaka ninyo pagpaila mo please, tungod kay wa na ko'y number sa akong old cellphones, sa akong old numbers, wa na gibiyaan ko. Milakaw una na ako'y bagong number nga nasa inyong screen. Unya kadtong naanay numbers nako, those who have already my number, please forward it if possible, nga imong gituan nga kapamilya ni Brother Ilsel ni ining maong ministeryo. Okay? Nakasinabot ba ta ninyo? Now, speaking of the gospel, this is all about may tungod sa pag-ampo. Ang giingon diri, kung mag-ampo ka, ayaw daghana sa mas gibuhat sa mga pagano. Is this contrary sa Santos nga Rosario, nga balik-balik ang pag-ampo, dagan, Santos nga misa, taas, prayer meetings? The answer is no. The issue of this gospel is clear. This is referred sa mga pagans nga matod sa Ephesians 4:17-18 upward. Kini mga pagano naglunang sa kasalanan, naglunang sa kadautan, naglunang sa kaugawan sa kinabuhi, and they believe to a false god, goddess, idols, fake god, ang ilang gituan ni ining mga pagans. Therefore, bisag pag-unsa kataas ang ilang pagampo, bisag unsa kadagan ang ilang pangaliyupo, because it was addressed to a false god, therefore, logically speaking, it was nothing. Walay pulos, walay hinungdan, walay kapuslanan. Why? They prayed to the ear.
nagampo sila ngadtos hangin. Deployed to the unknown. Nagampo sila, suwa sila kaila. Muna ingon si Kristo, beware to these pagans. Gaampo sila sa butang nga wa sila kaila. Ang ilang pagampo is useless, is nothing, nonsense. Tungod kay gi-attribute man kini ngadtos piki og dili tinuod nga Dios. Now, if we will compare ourselves to the pagans, we can conclude that there is a big difference. And the big difference between us and to the pagans do not believe the true God, while Christians believe in a genuine, a true God, our Lord Jesus Christ, our God the Father in heaven. Monang ang pagano, Kristiyano, dako kayo diferensya. Ang mga pagano, gaampos, Ginoong, wa sila kaila. Piki, way gahom. Pero kita, gaampo, matas Ginoo, nga tinuod, gamahanan. Believe me, ang Ginoo, malipay kung mag-ampo ka, nga balik-balik, mag-ampo ka og daghan, as long as it is from the bottom of your hearts. Kung kini, gikan sa dugukan sa inyong kasing-kasing. If you pray to God heartily, He is happy. How long your prayer is, how many prayers you have done every day, malipay ang Ginoo. Kung ato ning gihimo heartily. Anyway, accepted sana nga even you will pray to God little, or you have a short prayer, then it is heartily done, it is accepted. Pero you know what? Ang tinuod nga tawo naigugmas Ginoo. Ang tinuod nga tawo nga nailas Ginoo, di na moampog minugbo, di na moampo og jutay. Makistorya nas Ginoo taas og daghan og kadunay og balik-balik. That's why I heard to Cardinal Tagle in his word expose, pray more, pagampo mo daghan. That's the words of Cardinal Tagle. Ug mao ni atong advocacy, telling you, encouraging you, reminding all of you to pray more, na magampo ta daghan, magampo ta pirmi. But be sure nga kasing-kasing ang imong pagampo kay the real of this scenario, ang tinuod ni ining maong kahimtang. Kung tinuod nimong mahal ang Ginoo, ganahan ka magistorya niya pirmi, daghan, kanunay. Can I prove to you this reality? Yes, of course. That's the reason we have a lot of conversation with my wife. Di naman na ilalis, because I love my wife, and probably, pero I feel it, she loves me. Mao nang nindot ang among conversations every day, dialogue, interaction, sing istorya. Kasuway ka makigistorya, di ka ganang tao, minugbo rin yun. Mamilok ra na imong istorya, dalikyat ra, labi na di ka ganang tao, sus, imo ra ginang tiksan-tikskan, kumutag cellphone, limot-limutan, didma ba? Pero ganahan kas tao, mahal mong tao, bisa pagbuntagay, maugali na, kitang mga minyo, ulit tao pa, pag naatay ka dates, it does not matter asawa o dili, sa una, di tagabantay, unsang orasa na, buntag na di ay, or hapon na, udto na, kay pirtig yung ninduta ika-istorya pag ang imong kasing-kasing gabuto-buto sa imong pagbati, ga ujug-ujug sa imong galamhan
Kay kining maong tao nga imong gikahinabi, gikaistorya, gikatubang, importante sa imong kasing-kasing. This is my conviction. Pag mahalin mo ang tao, ganahan ka mag-istorya niya, daghang istorya, bisag unsa nimo abot. Pangginoo, gira, istorbot, unsa istorbot, istoryang binutbot, mga binuang, jokes. Aron lang yun na ikasumpay para maprolong ang conversation. Bisag unsa na topic isgutan. Mao nay nahitabo pag nagkahigugmaay. Mao nay himuon sa taong nahigugma sa usa ka tawo, ganahan siya makig-communicate, ganahan siya makiginabi. And this is what I believe. If really you love our God, you want to speak to God more. You want to communicate God more. You want to pray God more. You want to have fellowship with God more. Ngano? Tungod kay that is His desire for you, my dear people of God. Gustos Ginoo makig-fellowship nimo. Gustos Ginoong makig-istorya nimo. Gustos Ginoo makigdayag nimo. Kapila! Always! Constantly! Every second, every minute, He wants to talk to you. Listen to this. Why? Because He loves you more than what you think sa iyang gugma diha kadibo. More than, kung nauna nimong gimahal kas Ginoo, I know the love of God is more than what you think. Sobra pa sa unsay imong ginauna. Ang Ginoo gusto mag-istorya nato, gusto makig-communicate nato, kay mahal gud ta niya. Ingana ng epekto sa gugma. Gadaan ka mag-istorya, suway kung nag-istorya di kaganahan, di ba? Mubo ra imong istorya. Bundakan pag manawag imo cellphone, telephone. Pero ganahan ka, sus, bisag asa na mo mabot, bisag init ang cellphone, kabutuno na, i-charge kay, wa pa mamang istorya, kay ganahan ka nakig-istorya, kay duol sa imong dughan ang maong tao. In the same manner, kung tinuod nga mahal nimong Ginoo, di gikaganahan mag-istorya sa kinog mubo, luhod mubo, ampo mubo. Makig-dialog minugbo, that is nonsense, illogical kayo. Kaya ako, in my experience, because of my big love to God, you know what? I spent every day many hours in prayers. Gikan pas kabuntagon. Then, before going here, ako na nag-practice for 15 years. Before ko magwali, gaampo, gikas kadlaon, misa, before ko magwali, inyong magwali, pagtuakos, akong pikas opisina sa Altia, ampo sa dito. Wherever I go, I pray the rosary. I spent many hours in prayers every day. Ako nang gi-invest sa akong adlaw-adlaw kinabuhi. Ang taas nga oras sa pakiginabis Ginoo. Ang taas nga oras sa pakigdayalogos Ginoo. Ang taas nga oras sa pakig communicate ngadtos Ginoo. Mauni ang akong gi-practice sa akong kinabuhi. Kumangutan mo ngano tungod kay mahal nako ang Ginoo. Ganahan ko mag-istorya niya. Ganahan ko magluhod og taas. Ganahan ko magrosaryo og taas. Ganahan ko magdubinag taas. Ganahan ko mga liyupog taas. Ganahan ko magpuyo og bukid. Because we have only 2 mountains nga diin ato ning gihimong dapit sa pagpamalandong o pagampo nga tiunay ngadtos Ginoo. Mao ni nga atong gi-practice sa makadagang higayon every day because of my great love, big love to God. I was able to pray more ngadtos Ginoo nga akong gialagaran. Sa pa kini ding giingon ayo dagana nyong ampo, kini reperado nis mga pagano ngano bisag unsaon nilag ampo, bisag unsaon lag luhod, because it was addressed to a false god. It was nonsense, it was nothing. But ikaw di ka pagano, you're a Christian, therefore dapat magampo ka. Taas balik-balik ka
daghana, luhod ug taas, ampog taas. Kung ay manudlo ninyo, pag ampong mubo is enough, it's okay. I will tell you, he is wrong. She is wrong. Sayop na. Because the genuine reaction, response sa taong nagmahal sa iyang gikaistorya, ganahan sa mag-istorya og taas, ganahan sa makig-dialogue og taas, ganahan sa makig-communicate og taas, and that's what I want you to prove and show to God. Talk to Him more. Talk to Him constantly, always. Is it clear? Klaro ba? Ha? Nga kining atong pag-ampo ngadto sa Ginoo dapat daghan, taas, pirme, constant, kay ingana man pagmahal nimo ang usa ka tawo. Ganahan ka magistorya daghan, ganahan ka magistorya pirme. Mao nang kamong magtiayon pag inyong bana di na ganahan magistorya dinyo, dangerous. Nanay problema. Ikaw asawa, pag di na ka ganahan magistorya, matubang snaong simong bana, ay I'm sure you have a problem within. Ikaw mga anak, di na kagana mag-istorya sa imong ginikanan, you have a problem within. And parents, if you don't want to talk to your children anymore, you don't want to meet them, to have a dialogue with them, probably you have a problem within, parents. And if you don't want to talk to your neighbors, probably na kay problema within towards your neighbors. Pero ganahan ka, istorya ka, bisang pagbuntagay, bisang pagway undangay. Mao na kining manudlo ta nga ampo lamog mubo basta kasing-kasing, di na tinod. Bakat na. Bisang pagkasuhan kog heretical. Bisan pagkasuhan kong nanudlo kog sayop, I don't care. And I am not afraid to tell you, pag mag-ampo kang mubo, unya mo yung kagkasing-kasing, how comes nga kasing-kasing nga mubo, kaya ang tinuod labang nagmahal, ganahan makikistoryang dugay, ganahan makikistoryang taas, ganahan makikistoryang pirmi. O nang ayaw ko tudloy ninyo. Nga okay lang, Brother Edsel, minugbo rin akong ampo, kasing-kasing man, istoryahe. Pag tinuod di mo mahal Ginoo, ganahan ka mag-ampo niya taas. Ganahan ka mag-ampo niya dugay. Ganahan ka mag-ampo niya pirmi. Ganahan ka makig-dialogue niya pirmi. Ganahan ka makig-fellowship niya pirmi. That's the reaction sa taong nagmahal. Muna kung mag-ampo ka, pinugbo, panagsa, di pagyud constant, irregular pagyud. Kay dunggon manis Ginoo, brother. Kadungog ko anak permi nga panudlo. Ingko, that is nonsense nga teaching. Di ko na mo tuo. Ampo ko nagmubo niya kasing-kasing. Okay na. Kuto julat. Di na tinuod. Ang tinuod, ang imong gidakon sa gugma sa Dios, imo nang mapadayag, it is manifested, it is yun diha sa gidakon sa imong oras ngadto kaniya. Pagmahali mo, tas nga oras. Wa kay gana ng tao, di ka ganahan makikistorya, mubo lang, hi, hello, oh, labay lang ko, pero ganahan munong, chismis drip, ang uban bitaw. Di mag-ukang sa istoryang wahinungdan. Kay ano ganahan sa mag-istorya sa maong tao. Pero di ganahan. Bisa pag unsa ka importante, di gina magdugay ilang conversation, ilang dialogue. And this is what I notice. Sa taong gamahal sa Ginoo, grabe ang iyang pagampo. Taas iyang pagampo. Ganahan sa mag-istorya, ganahan sa muluhod, ganahan sa magsakripisyo, ganahan sa magpasakit sa kagalingon. And this is our calling in this season of Lent. To pray more. To pray constantly. To pray always. To spend more hours in prayers to God. You know what? Brother Dulimtsua told me while ago, yun siya, dong tanawa kong tuhod. Abi ko unsa yang gipakita, abi ko operasyon ba? Kay gisumpayang tuhod, nangapaut, gikubalan, yang duha ka tuhod. Yung ko,
Mura lagi gikubala na tay, hubag lagi nimong tuhod insa dong kabalo ka. For almost 20 years na nagbalik loob ko sa Ginoo. Every 3 a.m. in the morning, I woke up. Bisan gikapoy ko, bisan hago ko. Sige ba, Timotay, kabaw Muslim tsuwa, na ikaw galingong Adoration Chapel sa iyang balay, approve sa simbahan, otoridad sa Cebu. Adto sa siyang kagalingong Adoration Chapel sa iyang balay, garosaryo, gaampo, gamilitit, gatubang, sa Blessed Sacrament dito sa Adoration Chapel sa iyang balay, kadlawon ta magbuntag sayo before breakfast, before going to City Inn, before going to his office, before going to his daily routine sa iyang ministeryo. Nagampo sa Ginoo, alas 3, ta magbuntag. How many hours? Taas kaayo. Iya kong giingnan, dong, believe me, the more iblis kas Ginoo in different ways and different opportunities and different means, materially, spiritually. This is my advice to you. Add more hours in your prayers. Add more times in prayers. Iprolong imong oras sa Ginoo. Og when I heard that, you know what? I was touched. Because that was my realization long time ago. Kung gibliss ka financially, kung gibliss ka materially, pray hard in order that Satan will not take away all the things that you have in your lives. Believe me, kamong mga nidato ni asinso, kamong na professions, kamong na kabtangan, kamong hayahays kinabuhi, listen to me. You need to pray hard. You need to pray more. Aron ang Ginoo magaproteksyon sa inyo ha, nga ang yawa way katungod ug wa sa mahimo sa pagkuha ng tanang kabtangan gikan sa imong mga kamot. And if you don't have anything in your lives, you need to pray hard in order that God will supply more things to your life, individual of you. You got me? So, this is my analogy. If you have many things in your lives, trabaho, attachments, if you have different tasks, responsibilities in your lives, you need to pray hard. You need to pray more. You need to invest more years, more hours in prayers rather. In order that God will bless you more. In order that God will protect you. Aron di makuha sa yawa ang unsay na akadimo. In the same way, contrary to that, in reverse to that, if you are insufficient in anything, if you have nothing, if you are empty from material things, what you must do? Pray hard. Pray more. Ampo kag tudo nga isuplayan kas Ginoo sa imong panginahanglan. Mao na kung giblis ka, dapat mo ampo kag dagan ug wa ka mo ampo kag dagan. Pero mao man ako na-analyze. Nining kalibutan na. Pag wa ka ganahan ka kayo mag-ampo para suplayan ka, pero daan na gali kay blessings, grasya, kwarta, tapuan na ka mo ampo, ingoslim tsuwa. Don't beware to this. The more nga daghag giintra sa Ginoo ako sa kuha, ha? Naininsik naman sa Tatay Dudong. Ingon siya, he owns presently 20 kapin ka mga cable station nationwide, including satellite CCTN. Napa sa Oasis of Love, roaming around, preaching the gospel, teaching them for them to be saved. Kabalo mo, my dear people of God, mingon siya, dong, mo ni akong realization, giblis sa Ginoong, tanan akong gibuhat, negosyo pang Ginoo, kay aron taasa akong oras, gihatag sa Ginoo. Aron proteksyonan ni, aron iblis ni, aron panalipdan ni, aron mo samot ni kalambo, yung kuuyon ko anatay, sakto ka sa imong tiluhiya, ana. Sakto ka sa imong paminsar, ana. Ang pait nato pagwata mo amputa ug naa na muhunong matapuan. Mao nang nakakita kog mga tao nga nga bankrupt sa atong kapanahunan. Kinsa, di ko magsabag kinsa, pero they were famous before. They were rich before. They were prosperous before. But now,
they go back to zero level. They're nothing. That's why this morning, God revealed to me a certain couple. I don't know what's the reason of God this morning, kaya pa mo ko magwali. Why He revealed to me this two couple? In the person of Tay Peregrine, a former official of Kandihay, and ay Alice Castrudis, they own the Eastern Bohol Lending Investors Incorporators. They have already many branches. I saw this family when I was very young. Kay silingan mamig baryo, laon yun ila amo paggahat. Kita na ko yung mga anak ng mga ambungan, mga players of basketball when I was very young. I heard their name already. Lahi ni Tay Peregrine, mga ni Asinso usab, halos tanan nilang igsoon. Mga prominent persons in the society, diri dapit sa Kandihay, going to northern part of Bohol. You know what? If they are listening to me, it does not mean because they are supporting me, but God revealed to me this morning na kining duha ka magtiayon, they are blessed already materially. Kabuutan sa ilang mga anak, nahiluna na plastar na. Ilang negosyo, prosperous until this very hour. Naas na mga sakit tinuod that is given. Kamatuoran na, pero ang ilang edad tag-as na. This morning, God revealed to me, yung Ginoo Edsel, kinis Peregrine og si Alice, tanawa, sa ilang kamatayon unya, before they will pass, if they don't mind, sa akong gisulti nining taknaa, if they will die, gapabilin sila sa ilang estado nga prosperous, nga hayahay, nga okay ang ilang kahimtang. Wa sila moabot sa point sa ilang period of departure, years sa ilang kinabuhi, kamang idara naman po ning duha, tag-as taking edad, but God can supply more years to them. I am praying for that, niining maong magtiayon. Pero nga ko orang realization ba, ang instructions Ginoo sa kuha, ang iyang painumdum na ko sa kuha, na kinig maong magtiayon diha sa Kandihay, kabalo mo, mamatay sila, nga wa mabankrupt, wa mo down. Not like some people around us, nga din, asinso, hayahay, misikat, pag-ando, pagkadugayan, nitibugsok, na bankrupt, na pobre, na miserable, na nga priso, na nga bilanggo, na nga sakit, na nga urot ang kwarta, why gibilis mga anak ug apo, nanakod ang tunglos ilang pamilya. Maudi ay this morning, in kuluduay, you revealed to me this couple, kay naadi ay say plano, niining maong programa, kay ako mong isultian, ang sikreto nila, bisag di pa ninyo sila pangutanon, or else bisag inyo silang pangutanon, bisang pagwa ko mangutanan nila, pero I know what's their secret. Ang ilang pagtinarong sa kinabuhi, o pagkahingampuon, o ang ilang pagkasupportive sa simbahan, sa atong Ginoo, sa parokyas La Union, usa sila magdupa-dupa, kung ay panginanglang pari, parokya, naa sila. Ilang generosity, ilang kabuutan, ilang grabe ka, hingampuon, prayerful life, prayerful living. Mao ni nagsupply nila grasya, mao ni nagsupply nila nganong until today they are prosperous. If they will die, wa sila mo bankrupt. If they will die, naslay negosyong ikabilis ilang mga anak. Not like some people nga akong na-discover, nakita, hayahay pagsugod, hayahay ang kinabuhi, may asenso, pagdagas mga panahon, ni hagba, ni dive, ni tibugsok, ngano, na usub man, sa diyang may asenso, imbis musamot silang kaduol sa Ginoo, musamot silang ka-prayerful, di naman mag-ampo, tapuan naman, di naman mang diniyos. Munang kamong nagsugod og asenso, kamong dahag kwarta, kamong mga naay mga kabtangan, pamina mo sa kuha. Dapat mo mag-ampog dinaghan, dapat mo mag-istudyas Ginoo taas, dapat mo musimbas Ginoo if possible constantly, regularly,
in order that God will protect all your assets in your lives. Kay kundi mo magampo, wa ko maghadlok ninyo. But this is what I realized. This is what I discovered in my 15 years in the ministry. Nga tao gani, nga niya sinso, kunya, wa makigsuod sa Ginoo. Pagbira sa tanan sa iyang kinabuhi, hurot tanan iyang kabtangan, laksi tanan iyang butang siyang kinabuhi, tanang attachment siyang kinabuhi. Ngano, tungod kay minus ang iyang prayers pagkig-communicate ngadto sa Ginoo. Nakita di mo inang Irene, the more you are prayerful, karon presently, gibless ang iyang tanang tibok pamilya. Ako di man ko mauwaw, tinuod man. All the children of nay inang Irene have works already. Anti-mail yang bana still in other country. Di na tungod kay mitabang sa sakuha. Posible, pero ang akong gituan tungod na sa ilang pagka grabe hingampuon. Kay mao na gitudlo sa kuha sa akong mentor si Dudong Limtsua. Nga pag-i-bless ka, pagpanalanginan ka, pagtagaan kag daghang task, responsibility sa imong kinabuhi, gikan sa Dios, dapat damor kang magpalabas Ginoo, how to handle, how to manage, how to preserve all your assets in life. Munang damor nga naa ka, damor di ang mag-ampo ka. Umano akong gi-practice akong kinabuhi. I woke up early in the morning every day. Then, I came to the Mass. Ngano, tungod sa kadaghang responsibilities nga gihatag sa Ginoo sa kuha. I need to pray hard. I need to pray more. I need to pray constantly. I need to spend more hours to our God in prayers. Tungod ni daghan siyang gipahimo sa kuha. We have our advocacy to our environment, to our less fortunate brothers and sisters, to our ministry in radio, TV, newspapers, internet, local, and satellite. Because I have a coming book to be launched tungod kay nangatay ministry nagi-intra sa Ginoo sa tuwa. Napakoy pamilya, negosyo, takan kayo. Nagi-intra sa Ginoo, mo nang nakapamalandong ko nga sakto sa Limtsua, dapat day magampo kag hugot, daghana imong prayers, daghana imong pangalyupo, daghana imong pakigsanduros Ginoo, damor kang gibless karon di na ilugos kang ngitngit, di na ilugos Satanas, di na ilugos si Yawa. You got me? Is this clear? Tinuod gini, musugot mo sa dili. Mo nang today, beginning today, ibutang ni sa inyong alimpatakan o kasing-kasing. Ayaw mong tuo na little prayer as long as it is heartily, it's okay. No way! Kay kung tinuod nga mahali mo ang imong gikaistoryang Diyos, you will not pray little. You will not pray short prayer. You will not talk nga labay lang. You got me? Kay ang tinuod nga nagmahal, taas, daghan, pirme, ang oras, panahon, takna, conversation, iyang i-offer sa iyang gimahal. Do you love God? Then prove it. Pray. Do you love God? Then prove it. Come to the Mass. Kamong nangaluya sa inyong prayer meetings, whatever group you belong, go back. Pagampo mo. Gitaning lang mo. Ayong padaog. Muna akong hagit ninyo. Charismatic groups, Corpus of Christ, gamay pa ko, single na ko. O, siyempre, di pa man kuminyo, single ko. Dagan kayo mga prayerful Corpus, karon wa na, tapuan na. Wa ko mangigo, sulti na gustinood. Mo nang ako, niari ko rong buntaga, kay gusto kong tuduan mo nako. Kung wa mo, imong ebanghelyo, ask God, pangayoas Ginoo. Give us this day. If you have more, you need to pray to protect all the things that you have in your lives. Wa gi kay kiyasan
Kung wa ka, dapat mo ampo ka. Kung naa ka, dapat di po mo ampo, gyapon ka. Kung naa ka, sa unsay butang nimo, posibleng atakihon ka siyawa, impas ka. Muna pagampo. Ha? Kamu mga dato, pagampo mo ha. Kamu mga naikwarta, negosyo, kabtangan, o di mo mabangkra, pagampo lah. Balik siguro. Paglipos Ginoo. Pakistudyas Ginoo. Pakisanduros Ginoo. Tasay mong oras. Luhod. Inigsing buntag, luhod. Wa kayo sunduga ko ninyo, wa ko may sundugas limtsuwa, pero this is our practice. Unya, damor nga ato ning gi-practice, nakita man natong damor nga gi-bless tas Ginoo sa kasiklasing paagi. Mao ni ang sekreto aron i-bless mog samot. Aron until death prosperous ka, until death gi-bless ka, until death naa kay asset sa imong kinabuhi. Still naa ka sa imong estado nga hayahay ka sa imong kinabuhi. Ang sekreto gid na tas agid imong pagampo, daghan imong pagampo, pirmiha imong pagampo, but be sure kasing-kasing. Ayaw mong tuos panudlo nga ampong jutay, ampong ginagmay basta kasing-kasing okay na. Total kitang Ginoo. Bakak na. Bisang pagkinsa makiglalis na ako ani. Kay questionon ko na. Do you love God? Yes. Then, if you really love God, why you spend only little hour to God? Tubag! Di nakatubag sa kuha. Kaya nga no, I know he's wrong, she's wrong in his perception sa iyang panglantaw, in his views. Kanisakto. Kung mahal yung Ginoo, daghana! Ang ampo ninyo. Kung mahal yung Ginoo, pirmiya! Kung mahal yung Ginoo, double! Dahil ba rin ako magpaampo? Kaya kung ampo, kas aram ni, anyway, I'm always including you in my daily prayers. Pero kabalo mo ang akong gitudlo sa mga tao, pag magpa-pray over sila, magpatambag, magpa-counseling, ingko, dobliha imong pag-ampo. Dobliha inyong prayers. Kung na may problemas yung balay, dobliha imong prayers. Kung na katalagmas yung balay, na ay pagantos ni mo imong balay, dobliha imong prayers. Kadungog mo. Kung gibless ka, gipanalanginan ka, prosperous ka, hayahay ka, samot nga dobliha imong prayers. Kay simbako, ug masipyat ang panahon, ang yawa, moduol, matake, lagnuton ang tanan nga naa kanibo ngano wa man ka mangliyupos Ginoo aron labanan proteksyonan ka sa imong pagkatao. Is it clear? Tinaw ba ning akong presentation this morning? Ingani ka inspired si Brother Ilsel liman mo. Duha ka muto atong pirming sakaon, mamalando, magampo, maghilom. Ora ginatong routine. Sige tag painit, sige tag adtos kabukiran, malandong, ampo. Lord, bless me with more wisdom kaning tinuod nga panudlo. Kaya akong ginahinay guba ning panudlo nga di mao sa atong panahon. Believe me, sayop gyud ang panudlo nga ampo mog jutay basta kasing-kasing okay na. Baka gyud na. As far as I'm concerned to my father's studies sa Eskriptura, di na tinuod. Munang kamong tapuan mag-ampo, paminaw, Sirak 17, ayaw kapoy-kapos pag-ampo, daghan imong ampo, asawang problemados ba na, dubliha imong ampo, Panurog Santa Monica. Ikaw ba na, problemado kasi mong asawa, dubliha imong ampo. Ginikanan problemado sa anak, dubliha inyong ampo. Mga anak problemado sa ginikanan, dubliha inyong pag-ampo. Maigsuon. Ning problema sa atong environment, ning problema sa atong kinayahan, ning problema sa atong komunidad tungod sa illegal drugs. Dubliho nato ang atong pag-ampo na samdi sa mahaw kumutos Ginoo sa ilang konsensya kining mga tao nga naghimog di maayo sa atong katilingban niining takna. I believe prayer is powerful. Gamahan na ning pag-ampo. Mark 11:24, if you have faith, if you pray to God, because of that faith, everything is possible. Luke 1:37. You can command a certain mountain to keep away from this place. Ang mountain means
trials, sufferings, problems, manduan nimo na. If you have faith in God, if you are praying to Him, He will do favors for you. Believe me. Kani akong iskutan nas Biblia? No! Kani di ebanghelyo karon gaiskot mo ni pagampo. Ingon si Kristo ayaw panundog sa pagano, ilang giampuan piki. Unya kay kita di man piki atong giampuan. It's okay. Nga daghanon, balik-balik ka. If you really love Mother Mary, our beloved Blessed Virgin Mary, then pray the rosary. Always do it repeatedly, constantly. Ayaw mo padaog na ng chismis sa uban nga sala ng magampong balik-balik bakak na Matthew 26:44. Jesus prayed 3 times in the same wordings, in the same words. 3 times balik-balik nga pagampo ni Kristo. Mao nang kamong gibless financially, ampo mong daghan. Kamong problemado sa different problems sa inyong kinabuhi, ampo mong tudas, ampo mong tuno-tuno, ampo mong dagan, simba mong dagan, ug possible. Pero beware, sa Canon Law, page 29, ang writer si Javier, iyon siya, twice only ang tao pwede mo kalawat everyday. Pero that is only occasional. Pag buntag, simba ka, yan ay kapatay, imong tambungan ba, kasal, you can receive Holy Communion again. Twice a day. Okay na. Kaduwa ka mo simba, impossible. Okay. What's wrong? Wa may maubirdos pang Ginoo. Nabali maubirdos pang Ginoo. Waan. As long as you know how to handle yourself, individual of you, duway ubirdos sa pang Ginoo. I-balance lang imong life. Manang kamo nga nasa estado of bankruptcy, go back. Tungod kay diha kay butang kabtangan, asset, bandi, butang tingali. Kuwang imong pangaliya, kuwang imong pagampo, kuwang imong pangaliyo po. Maudis Limtsua, when he knew me last February 20, when I talk sa retreat sa Cebu, ang audience, mga pare, og 29 deacons, mo ni audience ni Brother Ridsel, together with the delegates from different places, provinces, pero pinakadaghan ang Bohol. Daghan yung Bohol. Kipada dito sa Ginoo. Insa, dong, nawadaan di kag cellphones dong, nawadaan di kag gamit dong, inigari ni mog Cebu, mag-session ta. Kay napa ko itudlo nimo, parang di na mautro. Pero kay bawgi ko kung sa itudlong tatay, bisag wa pa sa moingon ako. Moingon gid Idsel, dugangi pa imong pagampo. Maayo gali kay cellphone sinawa. Maayo gali kay barato ra to ang contact numbers tay akong pinaka importante adto, pero gipurga man ko sa Ginoo karon kay Lenten season man. Okay ra sad ko. Gipurga kog text ro. Purga communications wala. Pagkalaais kinabuhi, pagwa di kay communication sa tao sa palibot, pag di naka-attach nining kalibutan na, pagka lonely, pero God has a reason. Kay gusto siyang mufocus ko niya, not to the people around me. Pero ako bitang giretrieve binahinay ang mga numbers sa importanteng mga tao, labi nas mga benefactors natos ministeryo. Di man pwede, di na ko sa kontakon, yag muundag tabang, delikado. Huwag ka mong nagtanaw, benefactors, ayaw mong undang. Bisa pag di mo na ko mag-contact, kaya di lali mag-retrieve sa inyong mga numbers, kidaghan mo. Wala tinuod. Pero I know God has a reason. Manang kay ba ko kung sa itudlong imsuan ako, mo yung gina-Idsel, dugangi pa imong prayers, dugangi pa yun. Arawa na gay mawa, arawa na gay makuha, arawa na gay mawagtang sa imong kinabuhi. Ngunang ang akong advice sa inyo, pagjamo mo, ampo mo, na may problema, doblihan yung ampo. Ug naapon mo, samot mong mag-ampo. Kaya diyag mawa na, samot mo kaluoy. Mo nang wag itay kay kiyasan, ug naka, ampo, dagana. Ug wa ka, ampo, dagana. Wag ikay kay kiyasan. Mauning Ginoo, ingani ang kinabuhi sa tao. Iyan ang gituyo. Aron ang tao di kay kiyas, ug wa siya, insufficient siya. This person needs more prayers in order that God will supply him.
Ug mapod siya, he needs more prayers in order that God will protect all his assets nga di makuha si Yawa. Di way kay kiyasan ang tao, ug wa magampo pirme. Dagan. Ug naasamot magampo. Unang wagi kay kiyasan. Na kay problema ron. Kay bawo mo ko kining kalibutan na. Doon na may kasiklasing tao na ayaw na, naiwa. Ug na kay wa. Ha? Delikado rong ug na kay wa. Ug wa ka dyan mo. Ampo. Mo ni tambag na ko karong muntaga. Nya ako pay bawon ta mo pag ampo mo. Daghana. Ugwa mo dyan mo, may bugas, may kwarta, may kaptangan, ampo. Ugna mo, ampo pod. Aron di na kwaos, yawa. Di na ilugon, di na bawi os Ginoo. Ya, beware, kamong naa. Nay kaptangan, nay asset, nay tahas. Kay ba mo, gihatag rin ba sa Ginoo ninyo, aron pamatud-an niya nga naa siya, nagmahal ninyo. Unya kamo usay, di mo kakita siyang gugma. Pinaagis kaptangan, asset, professions, titles, achievements that you have in your lives. You are blind. Mark 8:17-18. You are blind. That's why you are not willing to pray more because you are innocent nga kanandang mga blessings nga naani mo, achievements, favors from God na gikan, and supposedly you need to be grateful to Him through prayers, through your goodness, through your constant communication to Him. But there are people who are blind. That's why pag-abot stuck na og jurisyon ang tanang butang sing kinabuhi kalit lag kawagtang ngano kay aron mahinuklog siya nga ingratitude ang iyang gipakita. Ingrato kining maong tao. And I don't want that it will happen to all of you people who are watching or listening to me, who are listening me right now. Tama. Now, aritas mga critical nga mga wording sa Biblia. Ingos Kristo, ingos apostolis, Ginoo, tuloy migampo, ingos si Kristo, ingna, ama namo. Nganong iyang gibutang hour? Namo, atong understanding, kang Ginoo para sa tanan. Yes, of course, ang tinuod, tungod kay sa una, ang mga Parisiyo, Hudiyo, naaman sila exclusive mentality. Nang Ginoo ilahara. Mo na ko magampo sila, Ginoo ko. Prueba. John 20:29. Si Tomas, Hudiyo. Imos Tomas, Diyos ko, Ginoo ko. Iya-ira. Mayroon siya, Diyos na mo, Ginoo na mo. Wa! Nganong nakalitok mas Tomas. Ang takdan sa mga Hudiyo Parisiyo na kung magampo, Ginoo ko, Diyos ko. Tungod kay dunay exclusive mentality sa una. Mo nang kamong Katoliko, ayaw mo jama-jama nga kamo rin maluwas. Never. Di ko mutuwa na. Bisa pag torturon ko, di ko mutuwa. Samot nang di po ko mutuwa, ngayong reliyon kami rin maluwas. Na. Bisa pag patyon ko karon, di ko mutuwa na. Kang Ginoo din exclusive sa usa ka grupo. Ang Ginoo din exclusive sa usa ka reliyon. Ang Ginoo din exclusive sa usa ka denominasyon. Ang Ginoo is for all. That's why in our gospel He says, He said before, our Father. Ato. Wa miyos Kristo, ako. No way. Unang ayaw mo pag huna-huna ang Ginoo inyuhara. Mabata hinungdan nga ang ubang masinso, mayahay, musuko ka. Kinaw na nimo, ako ra sensual Lord, ako ra. Ang uban pag iblis sa Ginoo, panalis Ginoo, masuko ka. Kay gusto ka ang Ginoo anhara nimo, kay selfish ka. Mo ni hadlok nga kinaiya. Mao din ngayong si Kristo, our Father. For what to erase their culture that God was exclusive in the old setting. Yung si Kristo, God is not exclusive. God is for all. Ephesians 2:14-16, that word. God is for all sa mga Hudiyo-Giliudiyo. And this is my realization. Using the word ama namo. Namo means plural. Namo means you are remembering other people around you. Our means you are including other people sa ilang ownerships Ginoo. Not single ownership. Kung business pa, dili single proprietorship. Tama? Oh, proprietorship. Oh. Dili monopoly. Kung dili korpo ang ownership, daghang tag-iya. Mo ning Ginoo.
It does not mean nga tag-iya tas Ginoo, si tag-iya na to. Ang concept na ko ba, usay magunauna man ta, nga kita tag-iya sa Ginoo, ang uban di na. Labi na kung righteous ka, nga nauna nimong buutan ka, Diyos nun, kay nimbawad kayo, ako ragin, tag-iya sa Ginoo, ang Ginoo ragin maminaw nako, sa silingan di, sa akong silingan di, sa akong kontra di, daragid nako, delikado na, sayop na. This is what I realize, akong balikon, kining paborito nako nga quotations nga akong nakaplagan sa akong tibuok ka kinabuhi. Paminaw mo, mingon diri touching. One of the beautiful things about prayer is usas pinakanindot nga kalugan sa pag-ampo mao kini. That when our thoughts sa diyang atong nahuna turn to someone we love and care for, kung atong nauna tuwa sa atong gimahal o giampingan, we can bring that person atong mabitbit kining maong tao to a God sa Dios who loves and cares for that person even more than we do. Sa diyang mag-ampo ka sa ubang tao sa palibot, imos lang gidala ngadto sa Ginoo. And this is my realization. In prayer sa Ama namo, you are not praying alone. And this is Jesus what taught to his disciples. He taught his disciples not to pray for themselves only, but include other people. Bisagwa sila kaila. How? Simple. Ingos Kristo, ingna, Ama namo. In English, our Father. Kaya magampo ko, our Father. I am including all of you. Because the word our is plural. Referring to many people. Our Father. In that way, you remember God. You talk to God at the same time. You remember the people around you because of the word our. You got me? Para magampo ko, Ama namo. Sa imi ko, Ama namo, tungod sa word nga namo, mahinumdum ko nga naadi mo. Naadi ka. Naadi ko'y pamilya. Naadi ko'y silinga. Na ko'y kaila, parinte. Because of the word our o Ama namo. Maunang, the more we pray, the our Father, the more we include others in our prayers. Believe me. This is my realization. The more ka mag-ampo ka manamo, the more nga imong giapil og ampo ang ubang tao. How? Tungod sa word, our. You are bringing these people to God. Lord, here we are. Ang we, equivalent our. You include other people around you in your prayers. Therefore, the more you pray, the more you recite heartily the our Father, you include other people around you. Bisag wa ka kaila, imos lang giapil. Ingana ka powerful ang Ama namo once you recite it heartily. You include other people because of the word our. Kaingon diri ang akong gibasa sa mag-ampo ka. Ang tao nga imong gidala, imong gibitbit paingos Ginoo. Ang tao nga imong ginumduman sa diyang nag-ampo ka, imong gibitbit sa Ginoo. Munang kumikog Ama namo, our Father, apil di Sandro akong giampo. Kaya ngano, ang our means plural man. Ako, si engineer, mga kauban ako, skibol. Our. Oh, munang the more we pray, the more we include other people around us in our prayers. We bring them to God automatically. Ingana day kung mag-ampo ka. Munang recite the prayer, our Father, heartily, please. You got me? Tungod sa word our, na-realize na ko this morning. Nga wa di ka mag-ampo, kayo kag aman ko, murang Tomas, Diyos ko, amahan nako, nga nas langit, ikaw na, pero ka, aman namo, meaning, you remember other people to God. You bring other people to God in your prayers. Therefore, recite our Father heartily, constantly, always do it more. Is it clear? Muna akong realization. Nya, sa tinuod lang, mauni, give us this day. Ang ato na dungogan na, may give us this month, give us this year, every day. Ngano, tama, to have a constant fellowship, a daily fellowship, sa Ginoo, mo nang sikag pangayo. Pero, na ako laing analysis ani. Na itaw magsigig hangyo nimo kay tapuan bisag kaya mangayog tabang magpalaban responsible lang tawana
Pero nasa'y tao, miduol nimo. Gapakauaw. He humbled himself in front of you because he has nothing to do anymore with his life. Wala sa mahimo sa kinabuhi. Naiuban magsigpangayo nimo, bisag na mahimo, kanang pasayon. Pero nagi mga tao magpakauaw, magpaubos sa garbo, kay wa na mahimo. My dear friends, mauni ang pinaka-bottom line nganong ang Ginoo nanudlo nga magsigitag pangayo niya, usa ni ka replika, usa ka indikasyon nga kun wa siya, John 15:5, without me you have nothing. Usa ni ka replika nga kun wa'y Ginoo mo supply sa tanan natong gikinahanglan materially, spiritually, you have nothing. Therefore, conclusion, the more you ask, the more you show your humbleness and humility towards God, in front of God. The more ditang mangayos Ginoo, the more siyang malipay. Ngano, usa na kapagpakita sa atong pagkamapawsanon nga kung wa siya, wa tay mahimo sa kinabuhi. Lahi na tao, sig pangayo kay nagsalig, sig pangayo kay nagpasayon, sig pangayo kay responsable. No way, that's not the concept. There are people also around us who are asking something from other people. Then, they show their humility towards them. Why? Because these people have nothing to do sa ilang kinabuhi. And this is, I want you to do. This is what I encourage you to do. In front of God, believe that you have nothing. Wa ka dyan mo. You need His supply. You need His grace. You need His mercy. You need His love. You need His favors. You need everything from Him. Maunang you need to us for more supply. Ug na po kay daghan, samot ka magsigampo aron proteksyonan ka. Wa kay kiyasan. Wa kay kiyasan. Ug wa ka dyan mo magampog daghan. Ug naasamot ng daghana aron di makuha ng naan mo. Oh, wa kay kiyasan karon. Sa pakiling pagpangay ito permis Ginoo, usa ni ka pagpakita nga humble ka. Ako bitaw, nagpakita man ng humility, mangayo kong tabang ninyo, kadi man ako kaya, kaya wa mo ko'y kwartang daghan, na ko'y kwarta gamay, tiyo bagwa ko'y kwarta. That is illogical, binuang, mapas mo na akong pamilya. Na ko'y kwarta, di lang kayo daghan. Kaya kami kugwa pa dyan ka dyan mo, mawag na akong kwarta, na ko'y kwarta, jutay lang, kana, di kayo daghan, igo ra, mabuhi, makalihok-lihok sa itong ministeryo. Mao nang nangalyupo ko, nagpaubos sa tubangan ninyo. Deep inside, kung kasing-kasing, kung di mamakita sa kong dagway na nagpaubos, I'm sorry. Pero deep inside of my heart, I beg you, please, maluoy mo, tabangin ninyo ang ministeryos Ginoo. Kaya di na ko kaya. Kung ako ra, kuha mo. That is humility. Mudol ko sa akong mga close people in my heart, in my life, I told them, please, do something for this. Kailangan kong tulong nyo. Then, unsa may akong ipakita, nagpakauaw ko, nagpaubos, nagpabagas dagway, ngano, nakita sa nila, na-response sila, tabang sila, kay tanaw nila, wa ginamahimos idsig, wa mi. Mo ni gustong makita sa Ginoo sa imong naong. Mo ni gustong makita sa Ginoo sa imong pagkatao. Mo ni gustong makita sa Ginoo sa imong ikaw, sa imong pagkaikaw, nga makita niya nga wa kay mahimo kun wa siya. Mao nang be humble. Pagpaubos sa imong kagalingon and asking God, praying to God to support you in your daily needs, to give you the bread that you need every day. That is showing your humility, believe me. Mo ni gusto makita sa Ginoo, makit-an ka nga nagpaubos sa imong dagway nga mayon ka, Lord, I have nothing to do anymore. Lord, supply me all these things. I need this. This is what I did every now and then. This is what I practice. Kabalo mo, I have many projects nga gihimo, matingala ko, nganong na ay mga tao mo kalitlag duol, brother, we have something to help you. Not for the ministry, but for your own necessities. Katingalahan. Ay mga tao, muduol sa kuha, mutabang, dili sa ministry, kundi para nako daw. Balibaran, bala nako. Kung balibad ko, garbo na, bisagwa ko dyan mo,
magpagarbo jung na, delikado na, pride ya po na. Ngano, I pray to God every Lord, supply all my needs. Please. Wa ko'y mahimo, Lord. Mao na kung i-pray, practical kay ko magampo. And finally, hamayo na. Pangayo, ngayon pasaylo. Sa common thinking sa mga tao sa palibot, if you are holy, God will bless you. If you're sinner, never bakak na nga titsing. Muinam sa kog, kay tudluan mo na ako, ana. Bakak na. Di na tinuod. Nga ang mga balaan ray mao'y tagaag panalangis Ginoo. That is wrong theology. Di kumutuan na. Dagan akong gisgutan ganina, no? Nga murag controversial teachings ba? Sabi, mga tao mo take sa ako, makig-argue na ako, kailang i-question nga akong teachings, unya, unsao man na. Mao man akong realization. Kung ang sequence sa prayer, giuna pa, Amahan, pasayluak kami, paguman, hatagi mi, mutuo ko, that God will supply blessings to you, by all means, if you are forgiven already, kung ang pangayog pasaylo na una sa petisyos pangayo o grasya. But listen, look at the sequence of our Father asking something from God is ahead. Una, compare sa pagpangayog pasaylo. This is my conviction. Matthew 5:45. Listen to this. Mingon ang Diyos, Matthew 5:45, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit, kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw o naghatag og ulan ngadto sa mga matarong o sa mga makasasala. Meaning, ang panalangin ulan means panalangin gibubos Ginoo di lang sa mga balaan, di lang sa mga tarong, bisan sa mga makasasa. Bisan pag-drugloads ka, gipanalanginan gipagkas Ginoo, bisag adik-adik ka, bisag limbungan ka, kurakot ka, hambugiro ka, haud ka, maldito ka, manglupig ka, bidya kag batasan, still God bless you. Pangutan ako ngano, because He loves you whoever you are. Mahal kas Ginoo mo nang bisag dautan ka, iya kang suplayan sa imong gikinanglan. Munang kamong mga Diyos nun, ayaw mo pag-ingon nga ikaw ray panalanginan ang dautan, di sayop na. Kayo question the love of God. You think that God is exclusive for those who are good and not for the bad people. Pero listen to this. If you are good, if you are holy, you deserve blessings. If you are sinners, if you are bad, yes of course, biblically, you deserve blessings. But, unsa may imong gibugti sa kaayos Ginoo, imong sala, wa gyud ka mauwaw ni anha. Sinners and good deserve both blessings from God. Pero ikaw, good people, continue to be good. Ako ning gi-address sa mga dautan giblessingas Ginoo, haaman ang imong uwaw. Asa man ang imong utang kabubuton sa grasyas Ginoo gibubo nimo bisag dautan ka, unsa imong gibawas pagpakasala? Mo na imong gibaw sa Ginoo siyang kaayo nimo. Pangutana lang na. Mo nang if you're doing good, nagbawas ka na sa Ginoo. If you're doing bad, wa pa ka nagbaw sa Ginoo, wa ka naghatag sa imong utang kabubuton. Pero ang Ginoo kanuna nagawa nimo, bisan pagdautan ka, bisan pag-druglords ka, bisan pag-adik-adik ka, bisan pag-kriminal ka, bisan ikaw pa itong nagpatay dito sa menteryo nga batanon gipatay. Tingnan ikaw na, still God loves you. He waits you to return, to repent, to come back to Him. Di kaniya tukon aron mobalik, hinaynayan kay tawag, unsa man pailhon ka nga mahal kaniya. How? Suplayan ka sa tanan nimong pabor, tanang gikinanglan aron moabot ang adlaw, mauwaw ka sa kabuutas Ginoo. This is in theology. God is doing something, is doing favor to you aron maabot ang adlaw nga makahinuklog ka, makamata ka, nga mahal day kaniya. Mo nang Lord, please sorry. Nakakita ko buotan gid ka Lord. Mao nang ingon ang Romans 12,
Kill your enemies by your goodness. Parents, kill your children by your goodness. Later on, imong mga anak maka-analyze. Kabuutang papagmama. Ako ra siyang gihudas. Asawa, show your goodness to your husband. Ugly face and ugly within. I'm not judging. Later on, your husband can realize, sus, buutan di akong bana. Akong asawa na konsensya ko. O di ba ikaw, bana, pag binutan, pakita mo nga asawa sa kabutan, may mga asawa, ginubutan di akong bana na uwaw ko. Oh, di ni drama, tinuod di. Pakita mong silingan butan ka, tagaig pabuta mas ginhawa, tagaig pagsabuta mas ginawa, iampo. Later on, may mga kabutan din ang tawanan, no? Sorry, Lord, buutan din tawanan, Lord. Ako siyang gipasipadan, ako siyang binuangan, and this is God is doing to you. Listen to me. Iya kang paboran, iya kang taga-agrasya, iya kang panalanginan. Aron sa maabot nga adlaw mo yung ka, Lord, buutan mo din ka, Lord. Lord, buutan mo din ka, please, sorry. Magbago na ko. Maunang ayaw pag-una-una ng panalangin alang nas mga tarong. No way! That's wrong theology actually. He loves you, whoever you are. Pero ikong buutan, padayon. Ikong dautan, pagbago. Ako nagtuo, suplayan kas ginustanan mong kinanglan, bisag banyaga ka karon, bisag dautan ka karon, ang mabutang adlaw, makiluklog ka, nga buutan din Ginoo nimo, bisag pag-ingana ka. Nganong kay bawo ka na? Kay mo na gibots Ginoo sa ako Nasa ko'y mga sala, mga apan, mga pagkulang. Later on, I realized, Lord, you love me. That God loves me. I realized later on. Unang di na ko gustong usikan ng gugmas Ginoo sa kuha. Ang chance sa pagpasaylo, ang chance ngayon gihatag opportunities na ko makaalagad kadiya. Ang pribilehong gibubus Ginoo sa kuha. Di na ko gustong usikan Na-realize ko na along the way. Sa tangang kasalanan kong gihimo tungod sa kaayos Ginoo nako. Nakapamalandong ko along the way. And this is the message during Lenten season. Nga niining panahona, mabuton ta sa puntong takna, nga maka-analyze ka, gabisan dautan ka, gimahal ka niya. Gitagaan kag pagkaon, gitagag kwat na gitagag kapabor, aron mabutang adlaw na makaamgo ka, nga ang ginubuutan di ay bisan ingana ka. Butang Ginoo bisag kinsa. Mao na ang sequence prayer, give us this day, forgive me. Wa gingon, forgive me and give us this day. Kay motuo ko ang buutan ray panalanginan. No way. Imong Ginoo, inay pagampo ang manamo, tagay ko unya later on natong pasaylo ako nganuman bisan pag makasasa ka suplayan ka gihapon sa grasya aron moabot ang adlaw makaamgo ka nga siya buutan sa imuha. Salamat sa mga benefactors, kinibuutan ni sila. Buutan kaayo kay bisag way text manghatag man. May nagpadagtabang diri, bisag jutera pero atong i-recognize. Natalia Bernadas of Tabahan Gidulman. Thank you so much. Pagpalain ka ng Diyos. Ano mo sugin sularan? Kundi praying for Paribert, Teacher Bert. Padaw na sa iyang trabaho. Usanay sa itong mga ligong supporters sa atong ministeryo. Dopres Esteban, kumusta ko maring Jing, ha? Then Firni Pilamididas, iapig ampos Krista Siru, iapig ampo yung bana, tuwan ampos laing dapit, laing planeta. Asam na kumaring Chupi. Og tay Milchor, inang Irene Aguilar, uban sa mga tibok anak, Jamil Milane Mills Brill, gipagpala, di matabang. Ramer Malibitang ko, akong business partner, ministry partner, an outreach partner, kumusta kumaring Mildred? Ampo, double. Don't worry, we're praying for you. Ayaw mo give up. Nainatas siya abon, partners na ko sa atong negosyos, Altia. Anda di Boracay, anda lunch Lagkaw Grill. Lagkaw Food House, kompletong facilities ang Anda di Boracay, na laundry shop, conference hall, viewing restaurant, swimming pool, tabag parat, naadid to'y spa, pagpaanyag, pagpagwapo, naadid to'y body fitness, pagpahimsog sa panglawas, adto lang mos Anda di Boracay, ug mangutanang mog asa, aw Anda gina. Anda di Boracay. Then, Lagkaw Food House, pinakalamig mino. Pangitaan yung pinaka-smiling woman, Madam DC Balderrama. Kumusta, Madam DC?
Tayo ni Lourdes Manira ang pinakalabing couples pahina. Ministry partner to si Boston Study, Outreach and Ministry here in local. Kaya pigampong pamilyang Dr. Rugpo, kapamilya ni Taytuni, yang amigo ni kumasayop sa Dr. Troy Maapi sa Santo Niño Clinic atong Ligala. Then Global 1, Global 2 business resorts, pinakadagag resort sa Anda, Taidil na Kristiyatan na. Di man mo pag mugamit as ilang mga resorts ilang i-free pagkabuutan. Arawadji provide drinking water pangdan. Madsidit kumusta? Uban sa living water, uban ni Jade akong anakon. Jopos ansayn mo pintal nig balay opisina, mo drawing nig backdrop sa mga contest bisag unsa, mo drawing nig naong sa tao hayop ug santo. Imong naong kasalinyo, inyong family picture ipadrawing nas Jopos ansayn. Mulastlong na pinaagig canvas, oil painting. Adtong sa Altia Inquire. Then, Asibis Body Fitness Gym sa second floor. Pagpaimsog sa lawas, pangitaan ninyo. Ang Asibis sa second floor, iampos Nailos Asibis. Ilimon ran niwa, ang malipayong tao sagna, atong pinanggang pamilya. O ba ni Jenny Lid, ni John, Victoria, ni Ilitorio Jr., photocopying Tayili Ranyua, yung anak junior man, photocopy. Mayong kayo, murag kambal. Mga balinog Jordans kagandi oro, they're also working with me in our Mindanao Daily News Ministry sa newspaper. Yapigampo ni. Long time no say Tayili, but you are always included in our prayers. Then Dilong si Albino, ang labing ko postero, kumusta Ate Vinci? How are you? Sa Raisans Cooperative, ang pinakabaratog mino sa lungsod sa Hagna, adtuan ninyo ang Renaissance Cooperative, Dictyo Restaurant sa Port Area, pangitas duting uban siyang asawa inang bibitiro may pigampo. Kumusta Irene Galiger? Nasing nalasa, thank you. Then need sa marketing self-logic as padala yapigampo tuloy milyo clarit yapigampo complete healing ni need sa marketing ni nursing. Then thank you Iljalop nindag Beta Plus Products kina pa sa Ross Park tikulan dagalabo na Pierangki yapigampos na Ipia uban Bintalo Zero tutulopi sa ulan don tuto. Kumusta atong supplier og itlog pinakangilngig negosyantes na atang kumusta Ilikura Iko yapigampo ning magtiayon labing kayo ni Rinile Uranay Brad Noel og Fini, thank you so much. Rosa Sedilio Turalba Sisters Sinin Rene, kumusta? Rinal Galintis tumanya gigalas kupa yapigampos Idna Saunya og natibiyag Saunya yang inahan sa Duero Titong Sailon, Titong kumusta? Mukoy gampang o vibe family itong pinanggang pamilya na Iloto Outlet ongoing up project sa ilang balay ni Elaine epigampo Engineer Christopher Kiara o Maria ilang lulang butan kaayo epigampo kinimong pamilyas Garcia Merspin mukagod nig lubi mugaling nis gulang bibiliksunis pang marubalukan isdang ribayon Linda Rebulado ug Virgin Nunez mugaling nig karning Roger Ortiz og di ba ka Adonis og Doris Arabaka adto mos public market isdan section Merspin kaguran ang labing sa Couples for Christ. Then Nicolas Lubido sa Basdio Don Kulas, kumusta? Ilibira family ni Bobby ubas yang bana ubas yang pamilya yapigampo Manuel Kumita, kumusta de Manuel? Rodi Majigalgo banggita mekaniko misimisti si pagnawan kumaring tisi, kumusta kumaring tisi? Dululuking baybay ang labing couples Garcia, kumusta? Captain Lito, Mrs. Wilma Castulo, ang labing couple sa Trinidad Gidulman, Inday Cruz School, kani kinalabingan sa Bunhaya Gidulman, kumusta? George Nakagampang, Isla Asibo, Mimi Saturihino, kumusta Sterilda? Rose Guling Cookies, palit mong cookies sa gold, pinakadaghag supply sa cookies, ang labing couples Pangdan, Sonia Grisio, uban Ninay Caridad, adto mo. Mrs. Malubantilan, Tay Mawi, Mrs. Luna Virginia Alaba, classmate sa Lumalo, mga mistisa di Garcia, kumusta? Ipangamusta ko nila. Captain Lito Sario Bitonio, epigampo paping sklamado paskabunyok adilimet for the people of Garcia. Kung gusto mo tabang ng ministry o sa atong foundation, pangitas adilimet. Sa Langkis, pangitaas na paping eksklamado.
She's always praying for all of us. Iapis sa gampo ninyo sa naipaping. O sa bunga ilaya, pangitaan ninyo sa paskunyok. Ang simpleng babae, pero she's working with us. Niling ba yun? Manuel Tercia, Nursing Manuelido. Dong Vincent, thank you sa mga pabor. Pagpalain ka. Si Sumundo Parts Paribert. Los Leonelia, kumusta Paribert? Bispring Paribilyong, pinakadagag supply sa spare parts sa Garcia. Chodora Alambalaba, Oban ni Chris og Angeles, silang tibok pamilya. Congratulations. Fully pleased Oasis. Tibok pamilyang Chodora og Alan. Silang tanan. Wow! Sila siguro primerong kumpletong pamilya. Igsip as, kay si Tia di pa man pwede, pero naka-artist Tia dito. Kanang may mga talks na ako, dalon man ako. Pero maghisgot ang fully pledged kinis Chodora Alan Balaba sa Malbog. Silang upat. Duhara may anak nila. Madaba kung ikatulong anak. Abdidiay. Then, Hermes Ember Cuarteros, Mayana, kumusta? Burger Store, Glatapangan, Mercy Cadilinya, Biryo Piningamurat, Nay Pininghawaryo, mag-supply ni Bonbon, Putaw, Simento, Bato, Jas Garcia, supplier ni, construction supplier ni, Biryo Piningamura, labing kupol ni sila. Rico Mula Sibis, Parlo Second Floor, pag magpaparlor mo, di na mo kainan ni gawas, kaya masamot mo kagwapo, kagwapa. Mando Bilik Sunis, pahit mo gulay, ugwa mo ikwarta, ipanghatag daw niya. Mrs. Maximo Madilo, bagong Oasis member, Attorney Esther Escobilia, our legal counsel sa itong ministeryo, with Nainida Escobilia. Thank you so much. Buutan kayo ni sila Duero. Nainida, how are you? Rustico Peregrina, gamito yung Pigampos Peregrina. Tunino Ragalbi, Iban Angel, sa Yuta, which is na Bibi Galgo, Stipay Dula, Bibi, Duminaguplo, Biding Masabunan, Nilgi Bertara, Nicolando sa Mamdrasil, Jerome Isidra Tumakin, mga Dablo sa Kalipay Ngog City, Ubas na Baril Captain, thank you so much. Kirikuran Yesus sa Ojong, Romjik Drygods, Uban niya Sinto, Gapatingog sa radyo, Miguel Nina Asibe sa Pigampos, Tay Miguel Tepleo, Teresa, Ubas sa mga anak, Mrs. Arin Erabon, Uban sang Banay, Fanyo Puta Golde, na Fortunate Hawario, Francisco Arbeta Oclida, Mr. Clemente Puping Lakri Rabing Kopos, Kanipur, Giselle Newana, Makinano, Calixta Amplayo, Newana, very generous, Abilo Gingi, Mr. Amco, Iapig Ampos Gingging for her complete recovery and healing. Mo wielding tanang klase basta putaw. Very supportive to us. Not only the ministry but also to my family. Gingendes Chicken, Felix Bonifacio Ruap Anda, kumusta? Anis Bunga Ilaya, Edita Oscar Ramduluksin, God's Will Secret Agency ni Paribersabi, Primo de Taipa, Peregrine Alice Custodes, Eastern Ball Lending Investors Incorporators, Naibran sa Gidulman, Ubay, Kandihay o Bilar. Adto lang mo nila. Pamilya Pedia Ampo, itong pinanggang pamilya Pangdan, kumusta? Miss Grace Andigan, Roger Ortiz, Nisas Oktubre, Astero Tarot, Sipin Madluna, Jackson Pinuba, kumusta? Stir Fee, Eric Wanabuy, Pairi August, Joe Clida, Malakang, Moises Makinano, Adios Dos Arabaka, Dorins Goldsmith, Arsabi sa Galidia, Pig Ampos Bisi, o si Arsenio, kumpare na ako, kanina gibati, Vinci Selsap, Dong Ninyo, Pig Ampos Victoria Palaka, Jojo Tigbas, Lourdes Castro, Manuel Mitring Birula, Marcio Itira Busio, Juliet og Bibi, kumusta? Marcio Itira Busio, Mami Gisa Garcia, Bin Kinsiana Migraso, Isabilo Isidra, Saning Ulaer. Ma'am Kinsiana, thank you so much. Dimi Pahang, na Dimi. Anison Solaer, Jimmy Subiuno, Indeslagan, Camiguin Province, sa Pigampo Bana, Bernal Family, Royal Galarion, Series Dispatcher, akong higala, Primitivo Angela Cagas, Michael Alex Bibitadim, Bantay Chips, Kadagatan, Trudol si Kagata, Yapigampo, Josephine, Rian og Teresa, Rosendo Rasil Saulan, Karing Ulanyo, Luis Pagapong, si Mrs. Alma Luwayon, Jose de Galindis, Arin Maracas Amparo, Gita Galon Family, Ginon Junicia Salva, Bibi Chimpo, Milani Aguilar Bakiran, Philip Lungay, Silingan ng Engineer Sandro, Mario Ilay Dulao, Labing Kupos, Kanupaw, Animus Umambool, thank you, Animus Padayon, Pideria Asibis, Ubanililian, Frida Abuy, Banay Frida Wario, supplier to og Amerikana, Ubani Inahan, Animus of Kanupaw, thank you, Mrs. Exopio Simini, Ubani na Rose Pagaran, retired teacher, congratulations, Solano Simasistido, Tonyo Ginabitangkor, akong Silingas Pangdan, Arsenio Dutarot, og Yapig Ampo, Taisiano Dutarot. As the song, the prayer is dedicated to Lupio. Biblical inquiry will follow. Benefactors, donors, matiks kam na kugwala. Please drop your helps here in sa may compound or else sa atong opisina sa Altia Business Center. Or else, kontakan ninyo ang ako mga close
personnel in our ministry at Manila inquire how to help and support and to become a partner of this ministry, local and satellite. Thank you.